89.9 FM. Tout le matin, 7h, 9h. Entre musique. Ok, tu veux du son. Africa, ça vient de humour. Non, quelque part, mieux vaut faire bon en disant excusez-moi, c'est moi, que de faire. Parce que le deux inventaire. Info et météo. Voici les prévisions atmosphériques de ce jour. Bienvenue dans ce jour-là. C'est la meilleure des matinales. C'est la capitale nationale. Aimer, désirer, adorer. Allô? Ok. Alhamdulillah rabbil alamin tantina obenga kirenyi tulmati kende wotana dulu watore wakati biri mura mafira waka sumonyi tande gbema nakandangi ma radio ka gigema Bascott International la sabatiri États-Unis d'Amérique ka tete ngwe na nkui umara woga buto to numare nga kirenyi to nyume formera umara wobiri salam aleikum fi wobina langima tulmati kende wotana mura mafi kelfe la Guinée yede ha te do ka foto mbunyira a kunkuna yele Amerique kunkuna yele Canada belagama na rena mura mefi Asie belagama Chine Japon mo waro birin ganyo ma ja kifa ira Europe belagama mo waro ga bu na rena mura mefi Dakar mo waro ga bu kifa ira nga kirin tantu na obe wo ga sumu ina ra tande gbe ma wo mamba na la beto to yume ma wo nga pande fara la Guinée fira ba wo ngwanyi amura ba ma lo furu bota dari araga ba mi gundi ba sandema ena puka ko nga fane la gidi biri nga be ta sere ko sa uma ala ko do wa so asode asere ga yega biri de kirin mama ina mato la gina ka gbe na malang America tata gibe to nare wa magbule bo wonyi kata fe khori da ba wonyi me bari mi ko be num barbo ko be su wonyi da ene saiti film anu gouvernement korobo gouvernement kobi ne fersi e tondiri ala kotu la gina de na America be na Canada na Europe e gaso tagati raba e no mana na ba di bowibe e kana ma se bowibe leo bangura na kota de menya tana no ganye de mugu kana olida e segerira wendingra Ibrahim Sor bangura azozo e wogadi kama umfa mane wunyangira tede leo bangura assalamu alaikum salam Ibrahim Sor bangura azoy assalamu alaikum umma tulmati khabu nere tambirin e tama story di arima halagan sara barali e ga dagide tongo katarabi tandegbe ma muare busigare birima alakotungo ngafa ngwa ga fe fala la Guinée fan yare to ma kanere la Guinée minima yinyon so circuit kanere mumbara wo khabu kifaida wodulu ko to fe albarka leo bangura inu wali kifaida sina na ga mo ri sai fana la ga tere fra to fan kayama gisu munyi tande gbe ma radio Bascott International ma to fan kayama tombili frina numero so wonyira to yumema wona ko le numero wona la mana be on bande fara o ma la Guinée fera kifaida on bande fara mana na fera kifaida to fan kayama tombili frina numero so wonyira o ma tombili singe funde musera afindi yi Fatu Bangura gafena na gaya Fatu Bangura na findi militanta kagiga na RPG ina convoquer ne bara agani DPJ ayan anana item wo item na ki woro ona gali ana sigameni bara gali khabu atamukali munaki gali nan khabugi anu we mbori gali da Fatu Bangura dangura na ankulo na dicté ne meni birin nan kulo faida na tampinde militant ga gigena na umpa mana ndi fala dina da uma tombili singena na ki uma tombili free ande ina mato Conakry professeur Alpha Condé kere tongo ne ana toma guru kibanyi yi manda saka ande 4e république ana ga
gouverner autrement on va borira ele kia gbete moli gbete kono na kui borira ele moli gbete yi ministère na nyo wasari au ma habitat fi Roma et de l'aménagement du territoire au ma la Guinée ya la fi Roma kona kribate Guinée ya la fi Roma kina kema na fambara de kiri pakong abara ga wurma gala mbugi tongo abara alinkan aisa kurwa isa bangema na kui ompa mande fana de na fana na bindi o maklema tan karbatali na o maklema kogori na bindi o gadi khamena na ona gangal fala makele fasila amanna bindi rédacteur en chef ra en langue nationale Espace TV na kolo Lamine Girasira radio ka giga na bindi kanara ona kolo patron de presse bangbala na bindara unena numare so wonyira to nga kire ni tumatikenda wota na tumatikura waka dulu wato kifa ira wonga fa wo ba sasara kwa sa kuma do wa saso de nanara wa salam leo bangura assalamu alaykum wa alaykum salam azoy bangura umbara ummatul mati khabui una kolona tumwe na wonyira beto ungafa ungwa gafe fala Mukta Diallo raba fe samane na fe fadi parce que yati boni nana nera o yati Mukta Diallo raba fe onna unda dingna fe rabe azoy so men na randange onna ga fala awama tife alfa konde kanke ni lara ha ibara wongwera me Mukta Diallo amulangi feu umma kabusika umma tulmati fanye birima umma kula umma kilima bara ayetema soto wonga wonyangirate azo bangura wonga wonyangirate alkotun irano kilima ra sode muwatul mati fanye biri neretan ayetema sori arima numarira umma ngafaluyire keren wonga fo wonga ga fe fala unamene ube assalamu alaikum onga unyangirati onga klimara so aga wonfondo bo fe na re dangi fe wongwa ila Guinée unakulu fe gbegbe na dangi fe wongwa ila Guinée amulangi iyo beglisire munyoma wongwa ni beglisire munyoma amulangi ibro jabata na masengena tore bara la Guinée li tore bara la Guinée kali wonga unyangirati wonga umakilema tongo unamele wonu wali kifa wotulmati wotantulmati fanye ne birin de l'orateur radio di sumui tandegbe ra mefima arime wonga unyangirati wonga umakilema kelefa tongo unakulun kelefa radio espace TV la Guinée belrema atanam finire wonyanu wontulira mena fo wonfondo bo fera ne dangi fe la Guinée Ore mani ribanda ayamano Semi kamaima kontobilima hamaima yo wallahi done nyamanya kusono Mitai famado ni fi tore munda golo kwai nasu mago bilara kura mubangi sono aya ni rili bandara aya wadege Tulmati kanye mubaro wa mama kifa ira ubara uma sise gura me artiste Ibro Jabate tore taigri banara ma dege tore taigri ma bata Guinée tiga tore munakulu mbita ipamado nira tore munakulu kwena su mago bila amba Ibro na chama wakati na wakati nyongo wakati baye na nuraki wakati baye na naki amba la Guinée nyongo na wakati baye bolu rafe kuna ya tuonga ke l'ultima telefasi la rédacteur en chef Espace TV en langue nationale. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa ta'ala wa barakatuh. C'est là, Unu radio Karlanke na reti Basse Côte internationale. À ce matin, Amérique, tete belebele na kuibe.
to itana findi muga klema kokorira klema karbatali naga muga yanu mutuli muga tegere kori findi itana na kona kili belagama e pam findi khbar fi khagigana na yi espace TV tamfama na réunion ça uma oui fala fi ombar oui fala fi la Guinée de tambe igbari fi ombar oui ya sibita ombar oui atente ombar oui aso nyamai ombar oui ko tamfana na bama espace TV momeni manna findi na konde belebele panna na kui ombari ifindi mo aklimarato umatombili singena ya kaya patu bangura e gligena na kolo na bara na Guinée di bara fe be na naba o bara biati be na mini rala réseau des animateurs à langue nationale o bara voyage be na naba wata tongo be na naba intérieur du pays wonu professeur Alpha Condera anu yinya la gadi na ngale kito ina kan sare fife kito amba RPG bara findi parti Corboera parti ko façon era militant na ça fait geli era militante ne era militaire ne na magar ve qui ne avec geli ne bara fe na re sota kui e bana da wonna kelmani mutar ga ba fe fana na wonna ba mana ina mato kola kripa croix ça fait barrer e bara croix geli ça bangema mrina ke bangi krade anu mu no mato kola gili to kola donner ga mu to kola gili vraiment boré telefa bena numero so wonira assalamu alayka ino mi se watende Fatou Bangura ga khalife ku convocation ana DPJ bela kama hiki naman alhamdulillah rabbil alamin radio Basport otan na refanyo sari khibari fensera wa sibite wa tente wa sanyama sagui wonga krinyi ne reina nyamane ma tulibeli royimeni be wa waina ra anyamane musone ya so furira wa nara aka e gine na handu bi fira soma anu abulurama abrin ka e gine nara khame walo ko e ka e gina falama woyi wombenyi amayo ko fefende de na mahanu ka gbegbe nanu na ena ha tambara feli tagi hansa ma she to na ran kon na bilimfe moi mama semfe ne le dine ke na ferma sindena wonna hane mo mana munyima wono wale mo no tanana wale sama mo tanana vanna wo ma kona krima ngatara be lagine kuibe weyano wotuli mo tanana fan khibari khaye ma safira wisagwe mo na mana Allah mo fanna taga yifema amina mba khibari tombili singe wona foloma haja Fatou Dumbuya nanga fema ewota madam Bangura akolonyi kiyama akhili abari khili yati haja Fatou Dumbuya kono yidunie febri e asa ala sanno ma saluma ala binamma onako wakati nde dangi be nyana lana konta wakati mui parti barme rena kontina wakati antremane ham parti suli amul bo to ngama na ne rema ba Mamadou Messira jo ne bela rasune borira Jean-Marie Dorena nenne anu nyana lana konte na parti nani ne na ne sisi badin me borra onako na wakati bumma kono parti frintanu nana ne ga kudu me bori sadi to man ran findi PUP nu RPC ra RPC voilà na wakati an fala ma RPC yigina di haja Fatou Bangura na ran fala ma khulira alu ta fala me be ke Ibrahima Souri Bangura azozo ila logique na ran fala ma yigina ko magina di na yiki a won saratu wonga nye kon nasko mafuri na 2008 kui hasa do 2010 ra na wakati nu khibari fi ma khibal bangen den nana Radio Atlantique FM na radio na fendi deuxième radio communautaire la Guinée tankui après familia na radio ni sumunyi ndira bama mene ni sumunyi ngeli fala ma citoyenneté an ngela ken citoyenneté na sumunyi mmege singe ne re kolum ene wema RPC relira RPC tout le monde nadi RPC relira etananga li na nyire ke khawara tour la Guinée kana gambirna wonna me fi Basport radio e kha kolum na wakati haja Fatou Bangura e fane na ramma sumunyi e na ramma citoyenneté RPC mege na famara ida kan kolom ba feki na kan do geti re va fe tanangli manake haja Fatou Bangura asa dogo yena kumanjan Traoré ma kumanjan Traoré ba
Mustafa Kamara na hannu na ralan yama na Makia Touré yati Asadogo ya deux bara ni na nous communiquer ma au nom du parti RPC kono comme on fana wakati na kaiki na aso sofuri gawe na akumi ga yo nyibiri amunengili hanengili abar megere toto fana de na ga amobiri internet ne o mai bokima wona na fi akaja fat wona na fi akaja fatu bangura a internet ne mo tan khibari fi mo na me fi to akaja fatu bangura sindira asinge na talate loe e fakhine kedira akhonyi kedina khama singri akaja fatu bangura alamma akasiga tegiri khonyi abara masi inde masi amasi na mo fini masi kendera kona na kedina khama akaja fatu bangura kano sigadi commissariat yi commissariat central na khanna desia rond-point ni ra convocation kedina fama kono il faut na kama motif amukulung nde yi kedi sar akhlira bakanyi mukulu kedi gindi fara na kinya wabiri mbarna printi nyeto na na nyara fe kilfe be hasa do madunya kuikuira na na dangi ntan ya tubundi na loko kiremam bumma na tene talate loko ko wentiner wakate mu ntana khilga moto ge salle ne khajam fenin nan to non dinara ka wuli na non diyat nara ntana falakhi mu menga ko bito mu menga ko bitina wengi RPC mege nanglira ntan nyate fi mege mege ma naga falebe wondo ko ngapru salfa konde tete o marara ba nyekiri sa nyena ni nyesulu wo fana nyemo ko eneki wo wakili wo ngabra fora abara fala wombe congrès lowe en menga sugandi ma logo na RPC megera aka sugandi pro salfa konde na fama 3e mandat bakata ngamu fama na wenyi ga me pro salfa konde kere ama senne logo na ala khantam findima wo kha hunyira fo siga sinde migine ge bara toronna o sa nitu awana fina muraba ali miginde ni bara mako na yi parti ga fe ku haja fatu bangura na mi ya yama ay mafuru ko afali ba na wo sabari wondiye wo maloko fama kono na mege to bara fa do ko ira e famara ma to menge bara fa mege be wo sa mai militant de kirin metu agina kin khamaki mege mu yalla nga al ko nga ko yisa de karsa na campagne wayna nati mu fa fe na wayna ma pe birin sa ko de na ga afan do ko kineki comme siga de beta mo na yida akan do ka menge ga telephone numéro gri avant do ki ne ki na ga gi la ngundi na ga video dindira ba ma semfe professeur Alpha Condé e mo ga fe so mege ne yira hanya wo wa fi na ki ko mustama na wo yinde anin na mani anaka mege ndi fangale matengalo docteur Bano anaka nande gili fala bo jani gili bidin ne muting itanga fere mengeye anu ko mar di beri falla mo to ne ga ku mi na mu na fe na fa bembere tiri na fe na fa bembere tiri voilà akolo ina na soli akaburo soli boro mane xewa ma soli fay boro fe fi ga sankir na ba kana ha fa le ga sankir na so e ga soli boro xeymi kata yamburu na murumma na kuyi wonna ga ikedi to fa xibari fi ne xey bring na la Guinée birin na xaja fatu bangura xeli kono akele logo na xey na kuyi ba suba khema abara keliba wona kolon furi ni bon khashima na gasga hanya to gosol vrinya to goseni ina khafe mafele ko mane abara fa keli akha mari gibatu suba khe wakati mui na 5h du matin abara keli afate gire nan to ka ko sono ifa ga fora akhir dugi na khamma enu na dugi na sga ko ba DPJ kele afrika ni aya fatubeng anu mugutan custom mundu safi mugubor bu moto mugutan khibari fi ni khina o bala Guinée mangata rabbi agbembe ni waya no wutuli mugutan na ganda de kele fasilla mo mar korsi mundu ndaba mugutan khibari fi na muguboro kele yingi na di wo mu xamona dangi ma radio temu langue nationale ana we RPC khilira bel khabu mama be auditeur khilitima e farma kaja fatuma ngura isuwa to fara e ka ko sibata falafi kirim afriande naka jafa tu bangura toto wo wakati na kambu maiki ana mama ngasanya ka galle bankai bu mama duko ko sinde posto mundu na safe to anu langunde na wenyire na angle fala marala foni ke langunde ne ke balaka gulla ala ko ifangano sembe fide wo mbar khima na kan fini rala na wenyara begbe na kanna ba wonno
président professeur Alpha Condé na wakati bumma fala mafoki bare fi langue nationale me ga ko na wali na kanna ba fi khala le yumu wumra ga fora je kaja Fatou Bangura na nana nina tour logonde université Gamal Abdel Nasser de Conakry yati président professeur Alpha Condé faire visite rabadi je kaja Fatou Bangura na je kaja Fatou Bangura nana han garde corps de fati enseignement afan remontori na garde corps ata fala ma to garde corps hawayan président yatu bundinan de kuni na garde corps ma ana ga chenen pasa na lo gana photo ko falla ben fa mo garanga na mene aya Fatou Bangura na ko yuti na lo ko inu RPC ke ma kunde yo ke ma kunde me hitongo to wo wakati na re no yo afala am ka ja Fatou Bangura tan ko lo dabondi ama afala manak ne besia dabondi no yo afala to ima ko don wonna ma so wi adi muina ga afanto nyago kona fanto fan wali nan be fe na kan folo ma fo di maranyo adama di ga khore ya inenyi nara to wonna kan matemba kaja Fatou Bangura ka mabri mo gona ke wali nan be do khonna fe ngi hawo fa de na ke to ala kima kha sale fe kam de ko no allama nuna ga siga wo mai tribunal na kan ma fanko ala ko aga kosko singe ga no sada bumma aga no kolunde ko mo wakati na gambu maiti hanya kutiyo muno stonda aga mara fuli nyema aga bar masudo kira telefon sila mwari bar masudo kira Fatou Bangura janga ne mafanko ena ga amri na ga juge d'instruction na la ga mo gori aga fe yaba ana munna na e man na ga régler DPG andangara o ga non di la fikira professeur Alpha Condé ga Santongwe a mimi na bama siga fait intérieur du pays au Magari Kanké amu arala ngoma réseau des animateurs en langue nationale professeur Alpha professeur Colentin Banna na ngira avani siga ma wonya na mamri na rema amre suganda na ilati radio Atlantique o mkere para radio 77 o va mkere na radio Nostalgie o va mkere na Potangole o va mkere na Renaissance o va mkere na abo mata na RK o va mkere na wona ta do na bama mwa mi se fala fe muni ga ya Fatou Bangura na nyere biri na bari zere kore professeur Alpha Condé ide ka Fatou Bangura tire ka Fatou Mata Kawa RTG langue nationale na tire alors mo pas fait villa des autres zere kore ana bara nyana ka Fatou fa fait sono tu ana ngoma journaliste to pe na langue palama mbalongui ka Fatou Bangura na moi woto na nkui comme moi bis muno tede na tenteira muna goro muna fa muteira mubi fa na ka Fatou imuno ma tede ige la professeur Alpha Condé na nguna tide ale pe muno ma ige atede na professeur Ivan to na chana na wa nkatama nga woto kere seyira an wonde na kamera ba militaire na mfana kuina kito mu ka Fatou anakili kabugune akili na takamuguli ka Fatou Bangura akaka mena ngili Bangura dine lambe mu da dine be ina dine do ina madame Silla Fatou o ma to ga be na azare arrête côté Bangura nara mais na bra arrête compte ama be da na ga khaja candidat chèque compte ga candidat compte akene Fatou Bangura aga me akili ta kuma aga me lambe ina ga Fatou Bangura atonu wema atonu kobole na tema adoge goma Alpha Condé ga wolfa ye ma tema belaga bo mu ma be na temu riyo ma fala na leri na akili na gabugi akili na Ibrahima Sor Bangura namu wonga wo maturumate ga le fondo bo nga be fansa goma benu wonga fa yiwa ba furi mai na ga coronavirus yati manga sanyi nan dogo katarabi o premier ministre Maburama Kasolo Fofana anu Molim Touré ne belaka khullange ena ga gi khaja Fatou Bangura tongo khane Makka aga hiji aga suda Makka etofa kelefe Makka na ma yeso na jiwa ba furi man na sembe soto wo makona kri mangata rabi anu dunia ko nani anu fefe bama fo angli afala na kelefa ita nan findi sabu irambe na dangi folo radio nga wayi folo mo mar Makka siga fe soto wo mo premier ministre ga sabu ira
hantanya tu bundina ga fala na gina fuli tongo e ga ara so fini ne ga de kan fote ta ga mara e ga so fonction publique ono ina ga so so wi asa kan yibiri so ma sikitara wainara saka nyibirin sogoma buba mengemba saka ina ko nyibe a wonzo fa na feke walima wonna gbegbe nan fala mu de ma fala de wonna kam ma se mabo yara tibe son excellent professeur Alpha Condé akakata il faut ruina kam fala a gouverner autrement faut ruina ra khalin tayatu bundi mar dictionnaire kuimato faut te ha wakarabu ki kuimato ri mbarasa to wonyi wakarabu kima muna fanyi gbere amukira gambe gouverner autrement nabara ma sento lagina kabe a misali la mutunyi de neki ala wala sababa mre to ngwe mo mane ga we ba jina di bara keli yi mre mare kuisema rina ga na RPC akulu RPC na RPC na professeur Alpha Condé aton wa menge ya Roma amanga bile ndora tibanyi lagina kera la lanje asama na wenye na ni kere anaka okata militaire militante na ga falma RPC wasa ne to ne na ka ku e na minwa bangu ku e mu bangu sere tiri ne na ne mu yalangi wasa ne to anana findi aga campagne wenyira na ku kana minde barasi kumawa kaya fatu bangura yire e barasi to ba amrina ga désigner docteur Balo imri furi pe ma Conakry mri furi pe ma Lagina musa ne fari e ma ga docteur Balo ena la tempeleli ya fe ma na dok ne nara ne bu no te ya ibade e to fe gorogo ina fala ga ne to yi ta si rien ba sera ga ta si rien bi ga ba sera ga ne to na ba ya e mu ne to ri ma mu ta ba biya ga yi mi na ga donde dara ne na ba tele ko sono e no bombo pati bangura anakanda bari mwenye na moga anakutere yana na bari akili na kaburi atanga mara onagare yamba za bole tongo na prince ya dangu mayire nyati posa pati bangura bole na kana dictin na ta ya tekolo a balo ga faida amutima ayibara professeur Alpha Condé rasoto diwa maise na masengi dina babe anaka professeur Alpha Condé tana mutanti ganga politikara mu baba na tanana ipote mu tiganga na kana mwana ya mwisa muma wafala wang mwana na lang wana wase to FPC mwana na sa mu yalangi na mara pede rabangela na mu maliri wota na vlo wana fe I mwana na tire yara in isukandi lang na ma na mwe mwe to de to fe gorogo mu do e mam mutingi mu mangi to ana mwana na tanga docteur Jane na yama balona na yama anu na manie ne na tonde I docteur Jane anu balo nene balaga sange bolo yira ina ga he woy kolomba na baba professeur Alpha Condé soto amati anu amu ma soto yora bari amu professeur Condé soto ri awayna falagi anon de na falagi akulu non di fale mu fang non di fale mu mafang non di fale mafande unna na falonga RPG so fale bara nini to yemago so fale bara nini to ma selfa bang sila ina mato RPG mre manena ta fe bravo sorry wannan an fara mu wanga kire da wata na na nyamane ma mu wata na woya no wotulira fatan fe o malagine mangata be ko nakri mona fala mane wo be alagande sawa shimaya gomba wonga kri ne na ferma e raso be so go re mu nyogo ari ya me ki ra le reki ena to fe gbegbe dangana ibori mabbe khali won salamu tito ngamuna wo matumbi yukwito di artiste nyala ma na findi buba mengera les espoirs de Corentin di fe molel na masuko hana gibe ma ba wotan bunde brimini na fe nan kui na fe ra nyamane ma to motan wa kila mo na bi ba ena ga aninge fore na motan na mo so kula kui mo khiribo mo ni mini kula kui mo makenen nana mo fe ke wali ndi yai ba ma fangira wonna de na kaito wonna ga ma semma plus Alpha Condé ga fe kirin kolon la Guinée ga passeport na tananyira to la Guinée ga casier judiciaire na tananyira to la Guinée ga signature na tanambela kaito la Guinée ga permis de construction na tanambela kaito la Guinée kabri ta galiti na tananda la Guinée kabri ga galiti ga tananda khal wotan na ganna nyamane manakito yimen genene na gamfa na go mo na le Guinée wo fa do nga do nga bela ma sere da ba ngo bela ga somburi da kono ndira wo ga mengera wo mususa mo wa fa la kele fa la wa fa ma ne plus Alpha Condé nana non dira ga fe kirin kulung parti fe xamuna man ga yara nyerama
mangayara nyara manyama nambe inyama khende imeni nan qoli manyama be eni watongo sulu gomba hala sali tongo sulu mun yira afare na gamade wo fa do to mun langidi tongo sulu mun ira kono wutan na nyira wonji don ko ngai bori ragata wali so nyama yi awaire unga na wara tifa la lulu tuma waire unga mato ka wonoma kaya patu bangura kunya masifa de unga na pansa lutima panga ya ba fe dangi kiana ga mate na yi telefa unga ebara fagamu na fe na lamma yati khorma lagina ka fa brana na amatu na assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullah unna mane khibaru fani doro kono konto fili na ganna kelafa ibara so mirera bange korin fe wongwani belagema unna kulun umay ministère na ganyo sa bange fe koma munna to gune saganya bara bange korin folo abare korin folo mais nyama famara ba wa folo aha kelafa mu fondo mu se dangi fe mu se korin ni gbar bange ma di saganya ministre kuruma aman kelga mu se re e bange korin fe mu se ma nyama fondo boba baskoto radio wono wala la khana longore bala kulo be amina fa tumbini na gamba ki tumbini ajije fanyi so se ga wainara so se fure ga wainara e na ga to kwati ya fe munaira telifata ma ya barakana amba ya wonna ra fe na ga to ra wonyi be fe na ra na ke bar wonter na ya khabi nyana la na konta wakati mwi kono fe na gam ko maga wa brimbe la gina ka gbende nan ko tara korosiri halu won fe bo wakati na gambu maiki mugota ya to bundi wonyi dera be ibrahima sur bangura zozo ya kolon mo wonyi terrace la madina kan sare me ko ga madina ga muto bi fama yama be na ga afuna terrace bi ngara ko mo ta ife ra korosiri wo makona kri mangata nan na kona kri bulu bina ku na ga kalum yati yire na yana ga findiri territoire khambrara mer na khamasi nyama be mer na khamasi nyama be akomini krayama elaga mgiyo na khambirina o tension bumma ina o tension bumma e ga bangina na krana ga dangirte na gamfa na qualité adangi route nationale de kirida wo khakil meni de kirida kono wona ga yi kruwa na gamfa na safi abara findi ampagaida anu wo ma falari kelifi na gine kasa hasa do yumuna mangasai nan bi na brinna kono woni fama nam na alo na munyaru ba bori yala fenara era katumben na fafi nere era katumben fafi nere kelifi kasa han yumu ha mangasai ya fala abrin tife khemara na munyaru kono fe na gamman ka wo mangasai yira to e mu khibari nan fi mamrima a wakati mui hali wasa ga ibara sabara yirema wo mbolo bine to ne be etage nan fin na ga ni tire bolo bine e to wa mrira mini fe ne etage ku fonctionnaire nan dire na sari nan fima e fane na ga fane biri recensé 1 na 1 e to fane recensé e na ga ko buri su yira e mam fa moa sakan fima kike sakan wona kike sakan tongo wa ga no banki fe ne yiri bete mo fa ma be ni yilokwe kono min sana ba ga dumire ka kenen debri ini lamu tu itongo allo ini fato ikuruwa sa mbe ko nyima to tenema talate isafa ina rabra akan yimu fefe kolo hala fasali wo ko nyina nanara migine ge barara ba men nyefu ande barara ba nyem moyen ande barara ba nyetongo suli e sabatire na yire kirin e ko mir na gaso ga fonction public wo ga temui e na bangai tire men khade bar mo ya bar rabbi menema hali wata ne kiri magani kranan na go kelefa bangura haka tumben fafe wenyi umwafe wenyi felekema wano nibiri stomaneya hali fasa wama na arabara fi wala mane wata nan bi na sira nyama bi na wata nan nyama na wata nan yi wofa wona ga wode na ga yiki manga sanyi kai barabara be ma muguta nan bi na bera mugun be fi ne bera di akedi nan yiki wakata waga be ma ba be nu kike sakambumma akolo natang ena ga ya mi ki ga ki nya wonna ka benen de na kan parti ma nya funu frina re ki begin de sabatir na kabinya 2009 begin de nana ina ma to ginya ma birna ma sai na kan ma sem fi mo me ne ke bir mo gore ne ga banke da baraki e biri akedi da minirine e fala sinda fala na kan ma ena ga yi direction préfectorale de l'habitat de Dubreka
banque de na kan fanyo ko sa re ne khira sabati fe ko ma diberka wo de fe so wira ni nan na yire to ngo so na me de kirin me yira e man fa ke di so yire na ko banque ti be se minima kambra to fara ne bilin bare de bara se bara magile e na e tangam men so ko ni yira hale to musa na so ko yira mani ke bara fala na man ga sai lamma ne khira kullun tan ne khafa na ga ki ke sakan bu mu mura kullu mu ke re ne be kui ande be ala nan fagara tanga na ande be ya tibudi hali journaliste inde wo wa fe wakati na ki guineamatin.com akhibari fi ne re sebema même requérant sur ne tout le chien ne na ira e baira e photo ra so ira na ra kele remise ma khada madina hawa bok ya la fi ifi khana ma doy ne e ma so bangura no kon ka gadi mo fi ma e mo tim re ta ga kula mo fi akhli ma na so bangi kui a fala be na ga yimura famma mwa ma yina ngwa yina ga ira ba khama me e fa min khakhli beten dirama ko ne gife la gine kabri tantre na ne kele fe kalum asga hasa do makka gilina ibiri itubiti de tuma kiyosi panneau publicitaire abara sabir ma khalu wa fe wakati na ga ki besiya po meni kurwa rusa gama besiya po kurwa rusa gama mumma citoyen de fambar keli ya ko sone misera ba mai fanke de nan tongoma en na ke ne peinture rouge to mai fanke fansa sa yide de ma namar kele misema organisation fanyi muna nan mara nyama toro nyama bara confessiono e ma ko de faska fe dede bore na ga bar fe mo television ya na ga anye tungo suli anu nya mo ga nu suli age mo horna wurma afaka tana bangeti khana bar rabara ko mana trena ya mane amen ga sai khakata e khema li khali kema kunde dinare khasoto e ga sai bete fanti na feke wali na dangi so mo kora kirmangata gi bangara brafi kurwa sa ma asara irende ma amuna irende ma citoyen ne bor mo ko feto gi manga sai wa ma mise ko ma khanya mabe gouverner autrement anana mutu indi na yi yati na wala pa kifaila leo bangura wona mena kelfa be annual kifaila won fondo bofe parce que on tato on est bangé korima ma belebelema nyama belebelema wona mena tulmati fanye ne rebirin tulmati wona di dunia tunguna ne birima o makilema to kelfa sidanara sana wonturira la Guinée kuna kirigbata tamma o ma menge bangi do denere kelfa ma coston dongwe aha Muktar Diallo e bara Muktar Diallo wona kolo ori konkone Alpha Condé be are nu ndesa tide hon wallahi famane démissionné de aha pe munse bara bare go Alpha Condé to fa décider munse da bare anu mumbara me Alpha Condé ga mu déclarer la mini fede Amérique bete Alpha Condé tamma kuma fe yo kolo aha e to bara fa Muktar bago ba munse dangiri nga kreni afala fe menge mu fe kolo nta yana falambeta na manenta mabri menge fe kolo na kambanara kaiwa makolo fe be menge sanyi be yarate fe kolo afala ba ya ko shi na ga misali na ga yin ministre bara ide tournament da ba kana mara yin ministre mu yalangi e bara yi ba fi are cardiaque bara rabara a kolo mane na ga be menge ya formere wonna de na ga Muktar Diallo mabri ministre furi na kan na wo ma funi ki ga bange de na ga ministre de la jeunesse meni na bange de ta gune Muktar anaga wakati ndira bana won fa so election wakati amna ga Muktar minikine anaga ka parti tongo abondili akedi akuise bring anaga fa anaga dentege professeur Alpha Condé be na bara masin to kana de na parti bara findi marketing kunyira ene wa matife de na ga mati mamenne burama kasura gira bana kine Abubakar Silla gira bana kine afa gira ba khine kine aga ifa gouvernement qui campagne wakati mu e mara fala birim ben ha ko le ministre nera e wa mamma life mai 3e mandat fe girma so ku e siga me sa berka ta de na kan kulung e ti ma men ne we ga mi ya gori ina ga wo ti shende karisa be a fe ko ta e yei so ti na ga fala fe ngamma parti suira nga wali ha election sa soton la mangaina suira na khibari tammu muna tamma soto ko sindila fe na kam gudu ko na kan tan sa ga kenema me singe na kan susa iyo aturi beli ma fadema ministre kiyama Muktar Diallo na singa folo atanam mini anagati muguna airport international de lokwe mangara lanyi
kedi nde suka ide kai tiri asaba kama abar gelandi e baram fagamu asabar gelandi nyama bar abar gelandi na subuga e bara fagamu e balungu inan ku yi baro ge election na nakanna ba le 18 octobre na bar nyaw manga bara rakali billahi arhan ya khori afali fa na gafa mane legine mali da khala gine ni luntu yi khora na bar bara miginde bara nomi imam bara muktar mantongo na ka comme jeunesse bangade ne ire funu ke fe no mo mam bare luna professeur fa ko na bara luna ala hadi na fe na bengera tara na fe na bengera tara na ga na neni mama yo ko nyima Henry ki kudu bande ya kreba so se ga wena rabbe nu e gara fam bande ba mama kata ga kan tiya ga la boyema awana ku e luna kanun tanu luna kali kambe ga bande do ma e bara na bangi man ta muktar na ga ameni tan kura tamba tamu deuxième année raba ma deux fois afa ma sixième année na ba fi na fe na ga fini tumbur blokra am président na ga khili e na ga sama la yindira ba dalufi pale se ruturia kono mise mo fa trenda ya gi al khamis lo ko ma télévision nationalement mo fa me khine sono am muktar diallo limogé nana ke sono amu khonira woni gebete na khanna ira amuna na fanna kono wo ga fina gamu ma ministère be dem fa lo ko sono yire fring temu ne yire sa na fa lo ko ça fait secrétaire général des affaires religieuses yire fring nam yire fring petit secrétariat général ano coopération temunde muginde na gamba semma ga cité kui atemunde manda ga fe men ko wonna de na ga nyama ga fe kirin kolo won fana de na ga brama sori won ga fe kirin nan kolo won ga fe allo ya ti mun to matiri won ga fe kirin nan kolo wonna bo na ga makharan ne go wotan ne gesa na nyama ne ma wo fan karan ne meni al ko ga so ibo mo ko ne ibo mu fande me khafa sandu me kire nan bere ma ballon et tanan 90 minutes bon mama corner le fait tana ratema penalty le fait tana fima changement munana yima kire nan tumma sendara ba me ne te ne guru wo mali ne ge na foteta ne ge na karan fe la gine be ye ga karan yira de do ko ra baba ke ga karan luna Allahu akbar person nan nake won fana de na gaito professeur Alpha Condé ga fekirin kolon la gina ka khayi brak wali kenan ma a khayi mu brak me gina ma nyama kanyina me gina handa hanamu ine sidia ture to mo otan de lansa na konte wakati sidia ture sa ga yi khakin na gambir masen ko diwar a to fa la gina be benu e khakala mu kalamu sa gonyi a wali gembe nan ba me zai nyon nan mani na ga tamunde gouvernement ne na kan dogoma wonna me allo na kan ba ko gonyi ki États-Unis la gina di kiren bara su ganda bara su gouvernement fi me ke nyon na fe modeli nan ma changement garaba ko won pa na kan to ko yi équipe na kan na balon bu mbeki ye nan balon bu mo folo depuis hafi à 1977 ye nan to man na be fe balon ha wo gati na ki fe yumi to mbeki e bara fagamu muktar tanga parti temunde e num professeur Alpha Condé na gamma temundi amuna ya bi gabe awo ma fe na kan gomma na mura ba gabe na lunguri si amena sinde comme wonya ti ri place frina affaire religieuse nana anan coopération na frina fa ko na kana frina tenge wo mara ko ga sa affaire religieuse voilà aga sa affaire religieuse parce que na a jeunesse gurunga be on tan ala magandi nana parce que jeune nana agan sa bigera tani Kalva Jila. Muna kulon fena ke dangi fe wongwa ilerma tulmati radio da ki tap wallahi ni tulmati ne tulmati rira ilerma direct à la fena ki ne na internet ma muna fa mane be wonga coston keren ou frinto ngobeno wonga parce quoi baraso la Guinée bela wonga coston keren ou frinto ngo beno wonga kel faraburu azoi mi hindere wonga tika Ibrahima Sori Konde ma Canada wonga ma kwani a coston nabe Ibrahima Sori Konde a coston nabe beno wonga sa Mohamed ba ma Houston Texas wonga fa New York Isokoma
unga konna koston saranye tongo benu unga mase dorma mo unga kilema manya azo bango na ba miri bara bo na kelfa go ina me fo wa ma koston safi unga sa Canada unga volo Ibrahima Suri Konde ma Ibrahima Suri Konde assalamu alaikum. Allô. Assalamu alaikum, Monsieur Konde. Assalamu alaikum, salam, Monsieur Bangoura. Vraiment, je vous invité pour maintenant, je vais vous inviter. La géopolitique nationale étant est-ce que c'est opportun de faire Alpha Lama à Fatou Bangoura Bengi est-ce que et de faire amunaki quoi à l'état de faire amunaki donc tant quoi parce que il fait pas la fin du et d'autres taginara parce que au malou me a réglé quand t'as dit après ce nom après on a pas fait barre qui devrait bon faire face on fond de safari parce que par exemple Tongo allo Mouta Diallo fait il a même des tori mais là il a FNDC mais il a Mouta soutenu fait parce que il a na FNDC il a na mairie soutenu fait na 33e mandat va faire il va pas comprendre donc au moins on a fait tout dit quoi on a double jeu on a tout dit donc merci beaucoup monsieur Bangoura oui oh quel faille frère là ma quoi il faut regarder Naga Costo wona ya bi naga ba malugo na lo isigisa le sonsone rythme de beauté naga masenge akamela ko sa iye mabama ne gine beta fa fa na bugidu be khaje fatu mangoye ko na beta yo gamuni bonyema etanangi fait partie folo depuis à 17 ans mais beta nan fa na khairi kan fi hanye tan dori na kone nan ni bonyema atan nake le fa non de fikira la plata matinera ala hakulu kiriyama oui mais on a matin wonga kiribe Alpha Konde ga parti bara faga Alpha Konde ya nyera parti bara kana Alpha Konde ya nyera Alpha Konde mule ga militaire nous militante tarifi yiwol molida ati ganya mai na reina na Dr Jane Balwe anun na maniye ibara to ina to lazana komara ibara ne suspendi mbadi sangare ibara ne suspendi ne ane na bela buisu ga banamu bravo sori na ndira wo ngatul mate ga coston na me ga fekirin kolon khame ge ti ko no fin de makone nara tone awai de wo ngakota wo ngatu ade ko ma ye molim kamara assalamu alaikum wa hunti molim assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh e Bangoura umbara umay kilema fangi rebu kisi rebu mbara fiatam famma wala kesho rebu mbe wayna nyoko mbe aku ina nyoko mbe nta affaire mbeno ngam mena go tegla badi ha ya illa ga mena la e mari gina la ga mena la ba me lambe tamba fa c'est mara silla khilina na lambe alima kamara na na lambe tan kamara na walim kamara ala ko mo bokki yalla ntam ma sen yo merci beaucoup wonga Mohamed Ba azo wonga Texas wonga Mohamed Ba Tongo Mohamed Ba assalamu alaikum wa alaikum assalam barabiren gabu imam barabiren gabu nta makoso na na makulo na merne asori sigarne sende radio station de na perquisition na ba ganga wona se fala mo be na gafe yati awayi monsieur Ba Mohamed Erana Coston ko sibili na gese ga gangan efindi wo maji bak na sende na ge lura kufune fore sari ya tagire na ki beginde na agol beginde na interview raba ato interview raba na weyinde fala menge umma etambe ay na dangi fe journal etambe émission direct nara eva fa studio allo woto mo ko fe ki tambe ndo studio ku eva fa na kai fora effectivement journal nan nara extrait nan dangi fe radio ma
ba o mazore mo garange na ngadi na na mura garange ma anaka bere mi na watu wala sosoria ana ya mayari pukati ha poto popa na miki suma game garmo ture e ba luga foto azozoi nam Bangura nam allo nam ni nguna fe allo mbara molim kamara rawalisa to da ngambi ko ana aska kamara nan na mbara sa kelafa kamara silla an wala la gabarai awai coston donc unga sisoko ga coston sa beno unga o makile mara bulu Ousmane Sissoko New York bela ma assalamu alaikum New York Ousmane Sissoko assalamu alaikum Auma Sissoko Rameto la bara luti ben azo Marseille naira ona mena o makile ma umbara sa kifaira ona kolongonya kifaira muyanu mutuli na mantindi rédacteur en chef en langue nationale Espace TV ma ino mo ma sende to la Guinée nyene fe kiana a kontobolo ila era masi wo bala asinde e militaire kama asinde na bangaira brama fefe de ko langue muya belebele kima wo ngwanyo wairi asinde na kama sema wotan la Guinée dine ke na ferma alaga fulinyira bawo be Allah wotanga khata te baba ma bere shakil ma de la Guinée na gambrina na fuleba soseba maninke ba forestier ba les 4 régions naturelles wotan gambrina nyama na gambrin tout matere Basse-Côte radiura asa do États-Unis a brina langi mara fa la Guinée ke brimbe balu muna ne Allah balu fessioni be ke di fe muna ne ida Allah ke di soni be wo marna la makhandira ba ne be sindena après ande motan na kam fanna la Guinée bi xafe kirin ko le to bo futita motan na kam fanna la Guinée bi fe kirin sinde wo mawakara buki ko marakana wonna xamma wo ma sharia buki woni to ko bar gifu wo ma sharia buki ma xa fe so woni magi tagi be to yibo xima bi wallahi billahi ta'ala xa fere mun be ilu ma tan fi nan kuy kirin naki afriande wo mara si nan fi ma wondan xibare fe bo xiyarati ma lakini kina na ferme birna wumma to fi tulma ti ko wonna professeur alfa ko ne ka fe kirin kolonto kina afam fama ne mo gonde shevira eto fini mengera ko romi to na to e muna mengera ino mi sira ba de ga bokki den fa ga mo gorna akana fe kirin ko ne son sole na ka tam fambira da bilingi e ga ko le na ga so so ko akhi yani ki e ga la ma ki fe ne dira yana la na konten nane bi una fa na de sori na ra kona ga sori ya awalin de ne khira ba gi model mun to gona wakati no to na mara shi na fi mo wonga kirni ma ne khina ferma ala ko mali mo be mota nam fanni na bi ala mu fanna tango be be wo fanga lalla ta degbe fana mota na mabi mo na kam falo be wona na su ma men ala ko boy na khara nya goma amina kansa ma sen tungo wo ya no wotuli fatan fe wo mala Guinée mangatara mo metiyan kele fasila ko ba tabori aberdi bo fadi kiya mamadi Basse-Côte rabi yana tuli nana wasala albarka na bara suguli wo mara wonga kini tantu kele fasila wo mara no walsa ki wona bara masin ore masin wonga kini kele fasila na asabatiri konakri batama wo ma climat korori bana masin khoro masin bangura masin na iramba awai wo nga wonyangira te mi gbegbe na luti meki azo bangura wonga masin so nyama ira e fanga gbe sa ko sa faji alkutu dua wo rasa Wayo wallahi dore nyama ya buzono
agimbado imonya nguruma ibi monya nguzuma eyo wallahi dore nyama yuzuno ole mani ribana ayamano semi kamaima kondo filima kamaima eyo wallahi dore nyama yuzuno tulmati fanye ha tore ba la gina kaili alga la gina famini sono azoy bangura gi sumuira kelgnana ma la gina ka fan afalama kana alhamdulillah alo ibro kuira me tore bara la gina kaili awa alage mini yi tore sono parce que wonna kan tori ki logo to fisa tinabe khurufisa tobe la Guinée tanga fe bara findi konto filira kifai azoy bangura wonga mase so tulmate ira e fange gbe sa ko sa fari di sujet awayi e fanna to kana o mu la Guinée mo ba wallo fu botada ara ba mo kundi mazandema c'est mai fang e fange gbe sa ko sa fari wonna mane imam be assalamu alaikum bara umma kilima huira me umyanu wontuli finde mi na ganna telefa kamera silla na ba kamera do akli be na bara fa umma olim para ibam telefa huira me fi na reda ni fi wonwa ma ke ne itani fe tourdi ibro nanam fala tore bara la dina kaili de molim ma nana mo yesa pama yimeti ngeza pama yima ewuta o ma wani fi ndina kan na leo wakati bil na kan yosali fi ndina ri wara wonga do wara ba wo wonga te bo ma bokki be nta ler ndina ni xare li fi ndina ma na est ce fi ndimu na legi ne xuma na kan ñefi ki anni mo li ra ba fi wonna ndé na ga degol na la gina dankari nta konta fi ki fain parce que la degol na la gina dankari alha wonna fi tan kala ko mi na fi khairi alha mo bokki fa la wombe alha mo bokki yaay la wombe man de ma kini wallahi billahi amina amina abu min man kifa gidi amasi ta ma ken abir ma ken kende de ma ken de alha mo bokki yaay la allahumma amina ko kini ne wo mur ma la gine ka haflo awu mi kerim fa kerim gina ya tindi na ifasa gina gina ka hunye bana masin to seni itan fulani itan malinkeni ra en so bofi ti bisu wallahi bofi malkala wontan na lima bi wallahi billahi intan maklu halu no mo heedi so de musid ba fa hayila ma ataga maliki wo mo mboro ko ro kina re donc et fari on woni ne rena ndakere marle defan nala mbiri kala ki ya kosi alimani birimba buru kontrole buru kanke alete yende bi asala bon sen akabile non ko hala di nala wuli lam fani ya ko ko ngakaten ni la khaba wo niki ta politique ta niki alimani politique baramanya wallahi abo professeur alva konda ga wakati na professeur alva wallahi ni fe tan la mo aga wonga manga ti ala ti nek wonna Olim custom fring ay furarira nam bangi koring bangi na rera brafeki et 2 jours bantam fima et bangi croisa et 2 jours mini be kui on va faire bangi ra bela de mire en fo wan wona mena alfa konde abe ayi bangi birin na bira mena ne re tiri a birin ba mena di région préfecture ne re birin bo a birin na ba wona mena abe kono ifana araba fe ekeli tun de kra mini ha molim itana to da anun ji fatu bangura khili na ngaki akhili na fatma ta dumbuya amma aga bangura rayo aga mena na bangura
donc ira kame lambe fe bangura nara aba fini bangura ra parce que amari kame na aba fini bangura ra donc mi voilà ira kame bangura nara itam fatma da dumbuya na inome ira kame lambe tongo de ifindi bangura ra donc on tambe bangura nara fatu bangura contre la première dame Ariatu Bangura Ariatu Conte Ariatu Conte Talibi ba kame akili tongo parce que abala Alpha Condé critiqué agalina ga bugu kele na net agali ga bugu inara sirinde abana siga abala Alpha Condé critiqué mais docteur Daniel na gali falari anum balo ne ga feri sori inara ni na ga feri sori ya anum mri na ga fanna ni fo ni ga so torle na ga de duma e de ma dum mi fora ni na yi fe ma gege na ga wonga kata wala dangi fe apati ma bire fe na yiki baka wo fa leo omutima nondira goromana wali baba tumi banda mi mo wende so na ga fa konde critiquer emi soué sa geli français avocat ina kelre naki e rafa Ousmane Gawal nou Chérif Ba défendu parce que né nationalité française nan né allo Alpha Condé avocat to sa keli Sénégal kontata suru apofa Alpha Condé et nous défendu de contena walu arafa Alpha Condé ani avocat mon frère wa Alpha Condé barama runde moli fatu rafa nous ndi bangira brafi itanda to wallahi bangira brafi nta me na kine men amakini kine no antan contrat na nga wonne hinnante anu lugo nyombo ko ya ko lu ala na hinnante sécurité anu luge na na mbokk do ma Allah ya ala na ñu mbokk la xam kuy non donc fa ma le bokk ba ha hinnante ayo akulo halali na manga sai ha do men na ko fata o mane afal arabali ala tali na lara wo wakati ko ki ndi fi ma wo de dommage kalisen de kiala la ali wumbe de do me wo ko defale be e kan le préparer mais c'est que itim ki ka kan de naki amani eto ye gara de on ton mugu ndo ko na ha bumma mais la kan tan sa ke kelema a jita di machin kinile kesini afdal le fatu bangura ma bi allo man gatan critique fe man gadir le me khatin nara yatis ato fanyi mu la to nyaki mu ko ma to nyaki mu la to fanyi mu la ma ko ndé a sey bin to fanne no mu no ma to nyaki ni ko ndé ha bin to nyaki ni to fanyi ko ndé ana ma di manda tinne na sinna Umar to manga tungu ameka kele lula setma simple nata bendu magado malama ana ga ko ala ya ittaqilla fa innaka satamut ana Umar ga ko ala ya rifa mala faqadi nata li alla sabi sima ban sannam manga inu ko yulaso manga ko inu critique la be me critique ne hali ala mi re critique mayo hali ala ifa ide so ibnu adama donc mi la kam don dinara kamara so tem mi critique fe la fe fa inara ala mbe fam makara fe e muno ma plainte porter la contre salni temli ha so sala men do ngoye fula lambe la so se na fala me lamba mo war plainte porter contre parce que bar mo ko lambe rawol mais na tan dem na tan de tan na ital lambe mar fe la abar yi xal lambe rawol non ha so se na fala di lambe la xal wala rek mo xal lambe la mais xa xa me xili la amada ma tuma ma ngore bara ko bana bala ma tune imam wala wala bana bala ma tune ifa bala ma tune ba na ba do gbegbe na nati abara Alpha ga fe fa gbegbe na ma fala radio télé ma problème yo mu minere ko ala ko ma le ala ga ma boki yayla won birin ka ko ne na kala wo ka kiringe fari kala khasa dagari aga ma yakon toro mi ala den na naki toro mi no ma tele menni iyata sa mi fi place tun in wati safe est-ce que hamma mi na ko u hantan la ko bi hayra ba ka ma itini ram pa ma ludeji ino ma yita ma ci de nekina al khawlan sawaba na tumma won ma bok al kha yaylan al kha khale burma al kha bok yaylan vraiment won ba ngaso won amina ke la alhamdulillah al kha larba umbe ntan non tumma sem allahumma amin assalamu alaykum nalima alaykum salam awayi leo bangura na bara suguli
onga Mustafa Touré tongo afambala belreta ragbe sa rosafa be no nga wanso drama so kondenu monsieur Baïda Azoy Bangura Mustafa Touré assalamu alaikum. Assalamu alaikum Bangura araba kadigo muraba kioki assalamu alaikum araba kadigo ikurma. Okay, on va inviter Mouvara Kabous Kama. Mais quand on finit notamment il débat puis il a invité Naran Waya Maiki moi pour attendre information et barminde vraiment quand on finit nama afin tout Bangura Naran Gili Khala Feiki. Journaliste Nara. Avant Falam. Journaliste Nara. Bon, journaliste Lama. Il a non dit, on a fait, il a non dit Fala. Il a information fait. A Fatou Bangura Nara Maiki. Il a ma fait. A Fatou Bangura Yeri Colon RPGC. Parce que quand tu vois, si on Fatou Bangura Nara Colon, Namiki. Nabara interview rabato mbara la sambaïba Léo il faut écouter elle est plus vieille même que celle-là elle-même elle vient d'arriver elle était en traitement on va fonder na ara samba anaka et Fatou Bangura naga maiti atanga te mula kolon ama kolon to ama kolon tina donc quand on va inviter tout envoyez-moi Atami ne pouvait pas voyager à Pendeki. Est-ce que à Fatou Bangura Polo attends je veux le savoir. Deuxièmement, Fatou Bangura Free Nana. Borera Ramerina, le Bangura. Sorry. Ikulumati, Mameti wonga mawa ila wona tande be na mayo ina hono wona rafire rafire be kan mu mo mate to mu bata ida ibar ma woriti to ma fira na kolompe ina ga Fatou Bangura bore Professeur Alpha Condé nana kanuri a traité de Fatou Bangura Nara mana fele beto asinge ina nga fe nana dictine na ga interview to ko ne Fatou Bangura na ansu wiki na ansa na geni asana DPG na te interview for radio na tike area na nya area na interview for radio di Fatou Bangura kire Khilima songo yo mubre abura ti ntana wa feki ma Fatou Bangura reçoit 7 sur 7 FM Kababaro radio Kababaro alpha lebe na la na détail non film Itulumati ngaje wede mu Fatou Bangura ngaje wede su yukuru Itulumati ngaje wede ati mura Fatou Bangura na wa feki Fatou Bangura na wa feki yo mu yukolo ita muna mana pale mu yo muna kolo pasi poti abara ifala aji Fatou Bangura na wa feki yimu wa feki Alpha Condé galida amu wa feki RPG galida munu ye ba siga jere kore Alpha na wo to na ira Leo Bangura na wo to ma ira kena na Kelfa basiga wumba na deba na sono mshukuruma kelfa basiga unga fera fira ba itulumati Leo Bangura unga pesa tiama unga deba organiser unga deba organiser animateur na nantana na yisumuyi anime fe unga fe anime imo fama yana fama goriti iwa ma wari ga fira ga shitira fira fala baba zo afira beba akoso na ba Bangura na ya aga interview nana aga video nana abana interveni
abara mire na nga fi gona idi ba mire na gil falari ne mutimba kritikra e ba docteur Baloto e ba moment dernier to ministre de la défense chargé des affaires présidentielles atona falari ne na ba kele ba ne na Alpha Condé la dia sa ne na mana wosiga RPC mire na patie fu ni na re torori na re RPC do wasa ne to organise mais to fe na bre humma balwenara ça c'est rien ba sera la marna masende Fatou Bangura na gaya ko na ga fala wulera na ga fala wule di Fatou Bangura ba intervenir radio tan na gabri sumui na ga tabili ma wongwai langue nationale aba denga bi muni yeba tourner là-bas zéro coré da mu siga ha et Alpha Condé su den daga pile mun Alpha Condé siga gilmata mu siga meni Fatou Bangura nana na loga villa des autres alors on se non prend comme des nyagori na ba na nyagori on na dit Fatou Bangura premier a auto so magira pour me Alpha Condé premier ministre kama kanini oui kasori kama kanini nous molim touré hay Fatou Bangura mu ma kolonu ne pa kanini misema kaya Fatou Bangura yegani ngomisema unana falafe omborbe unga nja kamera funde kaba kima wa mise falafe Fatou Bangura kana dikin una nga falafe na ma ki Alpha Condé makolo ka sori nu molim touré na njigani ngmaka tena na kafrinde Fatou Bangura na dikin una kolo wakati nde 98 president Masara ala ya fama aga campagne donc on a naba adma kombio mulu na musa Fatou Bangura fa victime kaya gina TB kama pende wayo mulu na musa fari na wala Fatou Bangura nambe na victime corniche mamenia alors j'ai victime corniche ne awai no kaja na du seri pour makuye bora Allah on va na falafe to atwa fa yirendeli fa falafe na da gifala bimbi takirima muna re folo to la LPG on est maliri na yefana on maliri ne ba kili to ba rumma wa folo ana professeur Alpha Condé be ana professeur Alpha Condé Azoy, c'est pas pour te couper, mais est-ce que mes rébellions RPG Maliri, il tombe Alpha Condé Mali? Amébili Maliri yo. Amébili Mali de. D'accord, amener la mêle comprendre, mais Amébili Maliri, c'est que tant pis pour toi quoi. Pour si Petinara, il était comme ça me dit ben, famille de quoi on va après non mais exemple après récompense dans monsieur Bana FDG non mais si monsieur Bangura monsieur Bana Bana FDG c'est pas comme ça c'est pas comme ça amugere sofera de anare ngoma post da ngoma ba Alpha Condé kundina afla be anare etiana alphabet ama kolon no esa ngoma na fala bana etiana alphabet akolo tena na kolon wa mse fala fe est-ce que na audio na yira ira version na naki est-ce que na audio na yira non Alpha ga audio na yira Alpha Condé naga patu kube ti anal fabe enda muna mana audio na yira muna tanyira na puwa muna tanyira ngana fala ba na amupala tele kama na puwa muna tanyira est-ce que lanza na kwante o tulumatide
Mouna toutes les conséquences. débat organisé monsieur Kouroumanou Alima débat organisé ba ma falari rafatu bangura mali ay su kianare e gani militant na raba gerema so RPG be atongo veto aga ni geli ana mwana nguma falafe na rede amu to kala tema yema enaga professeur Alpha Konde ibara amaste campagne leri ana wosi ga mwana na RPG kui na rede dori bangi na rede bara moya bangitale pive na rede monori na rede muyalangi wota ne wonna fe ofa comme il va l'alliance à Dr Baloma et à Dr Balo et quand on chargé ma à nous monsieur Gane on a chargé y fait ma on a fait yaiba ana na même les bill na audio na Alpha Konde na ma ana na même e bala faisait me ginde la mi bangi bangi sale tira ma ou afura ya muyalangi tension ba arabra ana wona me wonna fe na me ginde ne wusa ga fatu bangura ma la communication na bas. Ok, monsieur. Je vous invite à aller écouter le journal de Dioma aujourd'hui. L'autre Fatou Bangoura a appelé Atakinare, Era Fatou, Rabeni, Era Beni, Era Bolo. Ataki Mouda Koderie, et tout ça Fatou sourit. Donc, nous sommes bien et à défendre le fait qu'il n'y a pas de défense dans le modèle Moufang. Alors, RPG me rien à défendre. Fatou Bangoura a été interviewé la Fatou Bangoura de la vraie et interview Joma journal Mato. Elle souhaite une audience avec Alpha Condé. C'est pas pour défendre le troisième mandat défendu. Et quand le troisième mandat défendu fait bien, on est contre. Moi, le réboulement d'une roti. Et nous avons dit que nous opposants, notre grand, comme Mara Nangboma. Comme Mara Nangboma, donc on a le défendu. On a le réboulement dit, elle est vieille maintenant. Tout le monde monsieur Sylvain Abbé, Mohamed Banabe, ramassé ce bé, nous on a tout. Et Charepi fait Tianare, et la bas fait Tianare, a fini UFD Nana, a fini Pades Nana. A fini PDN nana. Il a militant et il a milité parti Rambra. Il va à Mali. Il va faire moi là-bas. Ça est allé payer moi là. On ira faire même ça Alpha Konda pour la coordination mandingue na ça Fatou Bangoura a interview là non. Non. Monsieur Sylvain Abbé. Azoy Bangoura, il tout le matin Moura. Non, il faut le matin Moura. Awaïde, on m'a fait sur tout le matin, monsieur Sylvain Nabe, Mohamed Banabe, et bien nous ira Bill Mawara ramasser donc vraiment. On a monsieur Sylvain Fangoura, mais monsieur Sylvain, assalamu alaikum. Monsieur Ismaël Sylvain. Oui. No, assalamu alaikum everybody. Chose mbao sode ya cause donc moment climatique c'est Dawaïdi. On a Fatou Bangoura rafe na pala fe tamuse kolon Fatou Bangoura rafe ki Fatou Bangoura ferina ra kono mire bara ma yo Alpha Condé ba fin sir wali araba i Fatou Bangoura Fatou dumbu ya na rago
kono aga me bangura nara mun tambara considérer bangura na ale mire to men ino me ga kham ino finide iso de ga me lambe ita museto na fepi non ouais so barrière comme ça après lui non ma wende awaye mais Mohamed Ba Houston Texas belgama ma sey neira Mohamed Ba imu gura mefe Houston Texas na wo gura mefe iba tulmate mire bala contradiction na so afekui itan no ma Moussa de Rosa Fadi ntambe gi contradiction ma importance to parce que fa wa ma fala mane afa tu sidibe nara fa wa ma fala mane afa tu jallo nara ndona me importance na minde anan se falari na ran sa ke yati ba mais ni na me pe po yali anan se falari na yata sa ke problem na menne afin di sidibe afin di poivogira afin di sesera c'est pas important mais anansira ale mutin fenara alpha rato mutin alpha rato alpha na on fala rata RPG mreto na furari na muyalang na girmo so alpha be alpha na wotani wonna fembe wotani to ngano nandi rafi ya minidi anana fa ne hunja atama inasa afala be comme fana RPG raso so le na yama et tu vas communiquer ma RPG partir là alors vidéo là-bas ay vidéo là-bas alors il me dénoncer docteur Balo docteur Yani alors programme va qu'on a rappelé il me na Sugandiri et là pas militaire to na Furari na ba la guerre sur RPG depuis dali alors il mutingue de na yo munana ne nan fa mo kombari et il me Félixo et il a dit Colomba et Rami DPJ to ina a dit d'institution quoi maman tinga ina a dit d'institution munana mafanko et mamba ya regbelina donc na fait il a ngwari à partir d'une femme qui n'est et à partir d'une militaire identité na ba obe et girma so obe autant peut ça fait au mangaya tungo au peut ça fait mai qui n'est amba na gorodi on a fait il y a des dina on met dans la dina ana que c'est ana que il a pas pouvoir tongo et va récompenser nous pas mal il fait moi le tongo c'est sa gueule na fait nous la marafala to problème de même attaque dina de même attaque de to problème donc parti bo réveil on y tout dit on a bi mali de al professeur masana ala ya fama amula de ka ama kabila ya tibiri mali ifene nare enu nare parti folo amule bi mali o mu se vraiment o be amri re ba do ma bunda o be ka o mu mali ma fe re mutire so ma lancer ma lo ma ko lo re mais on a tenté de comme ça il a mis sur RPG nano il a logique il a mis sur RPG si vraiment elle se bat pour le RPG, elle peut se mettre dans la main. Bangura Fatou Budumbuya donc Bangura na ngoma Bangura na défendre fait Bangura gine na défendre fait ira gine ok mara comprendre akolo ntambe kana na sare geli enu lamanenu era professeur nan suwa singe parce que atana fa la pale men a barara ben a mere anere sare alko era RPG mere mali emune mali abara fale be han era meni RPG mere ma e mara bari alo e bara wule falabe e bara me ndambe alpha professeur singena fala
a Sénégal d'ori, grâce à RPG, mais Mali, n'aimerait Wali d'abord. Yaki fan na falanta un problème trop many. Mais, Mirio Munoma, c'est des présidents Yomunoma, Arafanye Birin, et Amunoma Birin Malide. Mais, Amamu interdire, Genedi Ramawa. Ça dépend de lui, Aramali ou Ama Malim. Ebarame. Genedi no Mama Wadi, Awama, Anoma Wadi, Amu professeur Kombi. Hein? Amu loi gâté. Pourquoi dit ça arrivé? Ebarame. Parce que on a des raïki. C'est que quatrième république c'est bien parti. Birake sotomanek. Là je suis d'accord. Parce que il n'a pas procès comme de 5 ans et mis sur eux. Mais il n'a jamais relié par le logo. Et sur eux. Ça c'est vrai. Mais Gigina di sa so mageli di nanyelo e famille dormen e mre ma kombi male gauche à droite e barame ne nu muse jani nan dogoma e café mi yati e barame voilà pas diplôme Gigina di a dénonciation na ba e sa balangedi na ran samri nga kombi ma lobirin nata café mi ma Cheikh Touré ane Allahu Akbar o matala di afala ke ana ga ane tagi rara alfa ngura mefe Fatou Bangura bolo de toya ga mu fan mutar jalo go ba mu jalo jalo kisina aba ga lande ba ara kisina awona balan Mokhtar tan je ne vais pas me prononcer d'abord ma mère parce que professeur Lamba Darapa Mahan a normal possibilité de Mokhtar Yiraya. Atanga politique, aïda yara bajmane sinte, amam propose soya. Alquena ouais. Ma mère peut-être dans une semaine ou 2 semaines ou moins mané. C'est pas quel Konongo, poste ministériel Konongo. Wati ba jibe wama bradi wata jibe. Alfa na ba ka tira han to yemu na kulo shinde a gama na yebi ni tujira yera wala anna o ma to o mara na o ma premier ministre Alpha Condé ya na tuli anu asenyi ana Washington DC be o ma na kubari me a o ngura me fe ga luti bombo o mara di o ma o nga fa custom de sabu mara nomination ma nana burama abaraso Amerique be a fare a visite Afara a visité là-bas de Alpha Condé Boyo Moussare depuis Kassori sur Amérique. Où est Kassori? Où est Kassori? Kassori n'est pas venu. Allah Akbar. Non. On a un Fata Kaifa. Hawo Kameri. Aga nous comme radio ma premier ministre ou ma premier ministre nyala ma ou ma fa custom sabuma. Ça est pour l'outil tellement femme dire ha kuruma. Oui, j'avais des clients dans la voiture, je ne peux pas parler. Moi, je suis partout Bangoura, on a ça clair. Tu vois, non? Toujours, moi, je partout Bangoura, Yerina, RPG, ça c'est un. Deuxièmement, l'original Fatou Bangoura, Birin Naga, l'a fait colon en Guinée. Elle a fait une interview aujourd'hui, même 2.
Abarawe, Yomama, Atayeke Barawe. Avant de parler le soir sur Yoma, Gesege, Arabi Dori, à Wene Pinde. Anagam partout Bangoura n'agam fait Falafé ici, n'agam Wente, Anamantan, Nilikana, Anamangili Manoro, Nta Makolon, Makolon to Makolon. Je crois. N'abiri politique, n'abiri nara. Di Fatou Doumbouya, Fatou Doumbouya, Bangoura Gamero Maye, famille Mané Fatou Bangoura. Ok. Ah. C'est pas grave. Singera Mouya dit Alpha Condé défendu fait. Condé FPG défendu pour le rapide. Attendez-moi. Ok, attendez-moi. Qu'elle soit Fatou Keita, elle a joué un rôle. RPG puis AFAN. Mais parti politique d'Uruguay, ce qu'elle a fait, tu le fais dans l'UFDG, on t'exclut. Parce qu'on te traite de récalcitrant. Tous les écoutez, c'est le temps autoproclamé, président de la République. Dès le premier soir, autoproclamé, une vidéo est tournée, la vidéo est là, et ça Google, la vidéo est là. Et là, vous allez voir qu'on fait là, c'est loup, et il m'a dit le Gambi, il a eu un gars reconnu, mon histoire, là, le pour que tout le monde il faut pas confondre. Parce que lui, il a l'air de quelqu'un qui est engagé. Moi, je ne suis pas un membre du RPG, je n'ai pas la carte du RPG, mais l'explication on doit régler ça de façon interne. Et si la dame a été arrêtée, ce n'est pas Alpha Condé qui a arrêté. Je l'ai dit, vous voyez, il n'en plaint que ça à contre-moi. Elle faisait mon plein par un contre-bateau, elle faisait mon plein par un contre-bateau. Elle a diffamé les cadres du RPG, mon frère. Albarka, Albarka, exactement. Maintenant, écoute maintenant. On a 30 secondes. La femme a accusé des personnes, des cadres du RPPG qui ont porté plainte contre elle, elle a arrêté. Ce n'est pas le RPG qui l'a arrêté, ça c'est un. Deuxièmement, en Bani, nous, Komara, nous, ça c'est des sources qu'on ne sait pas encore, qui ne sont pas vérifiées. D'après des sources, parce que voici des gens qui voulaient des postes. Comme ils n'ont pas eu de postes, ils ont poussé la dame à dire des trucs vraiment pour énerver. Monsieur Kouma, Albarka Tina Halati, Shérif Abdallah Nana m'a invité là, Shérif Abdallah, on a Tongo Machel fait Dakar, on a fait Constance Abou Madi, Alpha Condé, on m'a frontière et Balangri,
frontière sanga na re balanga ga fa won fondo bo anu di dialogue na ga lanceri Chérif Abdallah abara won le afa matina 30 secondes rapidement monsieur Kourouma Inwali Kifani monsieur Sidibé 30 secondes rapidement Ismaël Sidibé 30 secondes. Non, je pense que ce que M. Kourouma a dit, notamment ça son because, comme on appelle, souvent les gens aiment parler. Et voilà. Et nous faisons comparément, aime faire Baganarana qui, c'est-à-dire en train d'essayer de jeter les choses n'importe comment. Amuna Baganakire. Et n'a même pas Abraham. Les gens qui sont en Guinée, et mon frère, pour la faire sinon, le gars qui a parlé là, comme on a Lenx Manaki, l'ancien journaliste là, ouais. Il a dit des choses plus graves. Chérif Abdallah Fama arafa wo mfondo bo fegbegbe Dakar belrema abara maki salto alkotum fe na redangi fe Sénégal belrema la Guinée ke toro kana e frontière ma fama wo mfondo bo de nala monsieur Condé masé donc ouais. Ouais, donc on va bien bouma comme Zenda Flakinere ha surutina ne he wo en ko bi falafe Amadou de na comme M. Bambara Flayale, les je ne sais pas, il y a un type là, comment il s'appelle là, Moussa quoi là. Il y a un autre là de Cancan là, je suis Cancan. Il y a un autre, enfin Moussa n'est sûrement. Politique là, c'est que, alors là qui M. Bana n'a béki, non, M. Bana. On a en politique, M. Bana, il y a pas de soutenir. Bon, il y a la seule femme en guerre, c'est pas M. Bana ou les. Non, mais ça, non, on s'en fout. On est en train de dire, politique, c'est comme ça. C'est nous, Amali, Tamur, Amali, Alpha Condé, à poste, Tamur, c'est pas nous notre problème. En fait, à cause du poste de Mani, et de tourner mes Ramani, après Moutamon de Romain, on voit. Non. Non. Le ça me rend en colon. Mais là, la vraie façon de voir la minara, vrai Araboulou. Moi, mon nom ici, c'est que non a torturé, moi, m'a torturé, moi, m'a enseigné à Rabara. Mais, ce qu'il arrive, you know, en politique là, et bien, comme ça, ça va connaître moi, elle a nous, on va connaître ta vie. Moutamon, il verra comme ça, ça va connaître moi. Baouri a été exclu de l'UFDG. Est-ce que l'UFDG n'a pas eu plus de 30% à l'élection? Politique, souvent en députation, je donne à l'UFDG à Attila. On va venir dans la transport. Là, on est dans le transport. Abakasila, dans la transport. Albarka, on a ouais sur Mohamed 30 secondes. Il a amassé donc non, on a pour Donnez-moi une minute, Bangoura, s'il te plaît. Une minute. Deuxièmement, Kabara faudra pas partir. Rabara faudra pas partir. Il sera exclu parti. Mais Mri Balanfé, à nous Mri exclu fait partie, c'est deux choses qui sont différentes. À la Mri fait, mais n'ta n'aram fala même rebe. Mri n'a voulu soutenir. Il n'a pas ramassé sende, il n'a bida sende. Ha, a été un signe de room. Yati.
na cara ko États-Unis balagama umara wonga kiringi bilinga mu na wonna mefi na wending ga ba so bangura azozo ko ta de woga diga me Ismail de bangura enare na wonna mefi kana balagama ata États-Unis kunkuna yeleli mu mega ba Texas balagama monsieur Sissoko na New York umara monsieur Kuma rebu molimu kamara New York umara bilinga bu monsieur Gani nena umara bilinga wata tiba ila umar wonga trini binu walsa na binu wona ba bib marwan kaba na wona mefi bros na umar binu walsa tiba ira dem mara kay bi ala balu feto le nyama na mine a wongu wona gari na ra wasala salam je peux avoir une minute ah FM. Tout le matin, 7h, 9h. Entre musique. Ok, tu veux du son. Ça vient de humour. Non, quelquefois, mieux vaut faire bon en disant excusez-moi, c'est moi, que de faire parce que le